शुभ समय आसवा पूर्वर मिली थाए यही सबु संकेत। बंधुगण, हिंदू धार्मिक शास्त्र अनुଯାयी समय को अत्यंत शक्तिशाली एवं परिवर्तनशील बोली वर्णना करा जायछि। समयर चक्र मनुष्य को सुख दुख अनुभव कराए। समयर प्रभाव एपरि जे यह जने राजा को गरीब एवं गरीब को राजा परिणत करिपारे। समय कारण ही मनुष्य जीवन में बेले बेले सुख आसी थाए तो बेले बेले सेमानंकु दुखर सामना करने को मध्य पड़े। किंतु कुहा जाए ना, प्रत्येक अंधकार राति परे एक नुआ सकाळ आसे। किंतु आपण केबे भाबिचंती कि आपणक जीवन में शुभ समय आसीबाकू जाउछि ताहा आगरु किपरि जानि परिबे? तेबे आजि आमे आपणकू एपरि किछि संकेत कहिबु जहा जानी आपण निज जीवन में केउ प्रकारर परिवर्तन आसीबाकू जाउछि ताहा अनुमान करि परिबे। सकाळु उठिबा मात्रे गाई देखिबा, सकाळु उठिबा मात्रे गाई को देखिबा किंबा गाईर शब्द सुनिबा शुभ बोली विश्वास करा जाए। हिंदू शास्त्र अनुଯାयी सकाळे गाई को देखिबा शुभ अटे। विशेष करी जदि ब्रह्म मुहूर्त रे गाईर शब्द शुभे तेबे यार अर्थ हेउची अति शीघ्र किछि भल खबर मिलिबाकू जाउछि। शास्त्र रे गाई को मातार स्थान दिया जाइछि। सकाळे गाई देखिबा द्वारा मां लक्ष्मी को आशीर्वाद मिली थाए एवं धन संबंधी समस्या मुक्ति मिली थाए। स्वप्न रे गाई देखिबा, स्वप्न शास्त्र अनुଯାयी धला गाई को स्वप्न रे देखिबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहार अर्थ हेउछि सुख और समृद्धता आपणक घर को आसीबाकू जाउछि एवं आपण समस्यारू मुक्ति पाइबाकू जाउछंती। स्वप्न रे कला गाई को देखिबा मध्य शुभ बोली विवेचना करा जाए। यह शत्रु मानक उपरे विजय एवं रोगरू मुक्ति पाइबार प्रतीक अटे। गाई को स्वप्न रे क्षीर देउथिबार देखिबा मध्य अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। यह धन वृद्धि, सुख, समृद्धता एवं सफलतार प्रतीक। स्वप्न रे गाई को चरुथिबार देखिबा आर्थिक लाभ एवं समृद्धतार प्रतीक अटे। स्वप्न रे गाई को छुईबा सकारात्मकता एवं आत्मविश्वासर प्रतीक अटे। ब्रह्म मुहूर्त रे हठात निद भांगिबा, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदयर 90 मिनिट पूर्वर समय। एही मुहूर्त को देवी देवतांक समय भाव रे विवेचना करा जाए। विश्वास करा जाए जे जदि आपणक निद प्रतिदिन एही समय रे हठात भांगी जाए तेबे एहार अर्थ हेउची ईश्वरीय शक्ति चाहुचंती जे आपण एही समय रे जाग्रत हुअन्तु। एही समय रे आपण आपणकर आराध्य देवतांकु पूजा करिबा उचित। एही समय रे आपणक मन संपूर्ण शांत थाए एवं सहजरे एकाग्र होई पारे। एही समय रे ध्यान करिबा लाभदायक होई थाए। एही समय रे योग अभ्यास करिबा द्वारा आध्यात्मिक सुख अनुभव होई थाए। शरीरर अंग फरकिबा, शास्त्र अनुଯାयी पुरुष मानकर डाहाण अंग फरकिबा एवं महिला मानकर बाम अंग फरकिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। अपर पक्षे पुरुष मानकर बाम एवं महिला मानकर डाहाण अंग फरकिबा अशुभ होइथाए। हिंदू धर्म रे एक विश्वास अछि जे किछि अंग फरकिबा शुभ अटे एवं अन्य किछि अंग फरकिबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। घर को कला पिंपुड़ी आसीबा, जदि आपणक घरे हठात कला पिंपुड़ी देखा जाए तेबे एहा देवी लक्ष्मी आशीर्वाद संकेत होई पारे। वास्तुशास्त्र अनुଯାयी कला पिंपुड़ी घर भीतर को आसीबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। विश्वास करा जाए जे घरे कला पिंपुड़ी आसीबा धनर देवी लक्ष्मी आगमनर संकेत अटे। कला पिंपुड़ी घर को आसिले एहा आपणक जीवन रे आसुथिबा सुखर संकेत अटे। जदि घर को कला पिंपुड़ीर एक गोष्ठी आसुथिबार देखा जाए तेबे एहा धन आगमनर सूचक अटे। घरे कला पिंपुड़ी ऊपर आड़कू जीवा जीवन रे सुख, शांति एवं समृद्धता वृद्धिर संकेत अटे। एथि सहित लाल पिंपुड़ी गुड़िक घर को आसीबा अशुभ बोली विवेचना करा जाए। एही पिंपुड़ी भविष्यत रे समस्या, विवाद एवं अर्थर व्यय को मध्य सूचित करे। घरर प्रांगण रे हठात अरख गछ उठिबा, विश्वास करा जाए जे जदि घरर मुख्य प्रवेश द्वार निकट रे अरख गछ हठात उठे
ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅରଖ ଗଛ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅରଖ ଗଛ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କିମ୍ବା ଆଗରେ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ଘରେ ଏକ ବଣୁଆ ଅରଖ ଗଛ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବଣୁଆ ଅରଖ ଗଛ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିଥାଏ। ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପେଚା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଧଳା ପେଚା କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଏ। ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବା ସକାରାତ୍ମକ ଖବରର ସଂକେତ ଅଟେ। ରାତିରେ ଧଳା ପେଚା ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପେଚାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପେଚାକୁ ରାତିର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପେଚାକୁ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପର ପୂର୍ବାଭାସ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ପେଚା ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ପେଚା କାହାର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସଂକେତ ଅଟେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅର୍ଥ ଆସିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡାହାଣ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଂକେତ ଅଟେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାମ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବାମ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତିର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲ ଉପରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଘରକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିବା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରକୁ ଆସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦୁଃଖୀ, କ୍ରୋଧିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସଂକଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା। ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ରୂପରେ ଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧିବା।
जदि चढ़ेई माने आसी घरे बसा बांधती तेबे यह शुभ बोली विवेचना करा जाए। विश्वास करा जाए जे जेउ घरे चढ़ेई माने बसा बांधी बसवास करती सेठारे शांति समृद्धता बजाय रही थाए। एही घटना सूचित करे जे आपणको भल समय आरंभ हेबाकु जाउछि। सकाळु उठिबा मात्रे मंदिरर घंटीर शब्द शुभिबा। सकाळु उठिबा मात्रे मंदिरर घंट घंटी शंख किंबा भजन कीर्तनर शब्द शुभिबा एक भल संकेत अटे। यह दर्शाए जे आपणको जीवन रे भल घटना घटिबाकु जाउछि। मंदिरर घंटी एवं शंखर शब्द शुणिबा द्वारा मन प्रफुल्लित होई सकारात्मक ऊर्जा रे परिपूर्ण होइथाए। रास्तारे साप किंबा मांकड़ देखिबा। यात्रा समय साप किंबा मांकड़ देखिबा एक शुभ संकेत भाव रे विवेचना करा जाए। एहार अर्थ हेउची आपणको जीवन रे आर्थिक संकट दूर हेबाकु जाउछि एवं धन लाभ मध्य होई पारे। जदि आपण रास्तारे साप देखंती तेबे एहार अर्थ हेउची जे आपणको पाखकु धनर आगमन हेबाकु जाउछि। जदि आपण रास्तारे एक मांकड़ देखंती तेबे एहार अर्थ हेउची आपणको जीवन रे सुख और समृद्धता आसीबाकु जाउछि। जदि आपण घरु बाहरकु जिबा बेले मांकड़ माने हसुथिबार एवं खेलुथिबार देखंती तेबे एहा एक संकेत अटे जे आपण शीघ्र अनेक प्रकारर सुख पाइबे। जदि आपण घरु बाहरकु जिबा बेले एक मांकड़ किछि खाउथिबार देखंती तेबे एहार अर्थ हेउची आपणको घरकु सुख और समृद्धता आसीबाकु जाउछि। जदि आपण किछि शुभ कार्य पई घरु बाहरकु जाउछंती एवं रास्ता रे एक साप रास्ता अतिक्रम करुथिबार देखुचंती तेबे एहा शुभ बोली विवेचना करा जाए। जदि साप गछ उपरकु चढ़ुथिबार देखा जाए तेबे यह शुभ अटे। जदि मंदिर रे साप देखा जाए तेबे यह अधिक शुभ बोली विवेचना करा जाए। जदि शिवलिंग उपरे साप देखा जाए तेबे यह बहुत शुभ बोली विवेचना करा जाए। स्वप्न रे साप देखिबा। स्वप्न शास्त्र अनुଯାयी स्वप्न रे एक सुवर्ण साप किंबा धला साप देखिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहार अर्थ हेउची आपणको भाग्य शीघ्र परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं आपणको धन लाभ होई पारे। एही स्वप्न सूचित करे जे आपणकर समस्त समस्या शीघ्र दूर हेबाकु जाउछि। स्वप्न शास्त्र अनुଯାयी जदि आपणको स्वप्न रे दुईटी धला साप देखंती तेबे एहा एक संकेत जे आपणको माता पार्वती एवं भगवान शिवंको आशीर्वाद प्राप्त हेबाकु जाउछि। आहुरी मध्य एक धला रंगर साप देखिबा एहा सूचित करे जे सुख और समृद्धता आपणको जीवन रे रहिबाकु जाउछि। एथि सह अर्थर अभाव रहिबो नाही। बंधुगण, एही समस्त संकेत केवल आमर धार्मिक विश्वास सहित जड़ित नुहे बरं जीवन प्रति आमको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखिबार मध्य साहाय्य करिथाए। जदि आपणको एही संकेत गुड़िक मध्यरु कौनसी संकेत मिलिला तेबे एहाकु चिन्हंतु एवं आपणको कर्म रे उन्नति आनंतु। बंधुगण, जदि आपणको एही भिडियोटी भल लागिला तेबे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। जय श्री कृष्ण।